यूट्यूब चैनल के जेनटा कि G24 न्यूज चैनल के हमार स्वागत है। आम पड़े झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट सुड़ामाल पंचायत कुलाबिरा ब्लॉक के आसीचु देख के हिसाब से इन्हें इलेक्शन ड्यूटी चली पूरा हिसाब से पूरा देखा आम भाई मैंने भी अच्छन पचरामा इन बाहर जिते अच्छे भीतर के जीमा आज्ञा मैंने तो इन अच्छा किए जितवा किए हरवा विषय पचरामा आज्ञा माहौल के सब ठीक अच्छे किए जितवा दीपाली दास जीतवा दीपाली दास जीतवा पूरा पक्का पक्का अब आप किए जितवा दीपाली दीपाली ଆଉ କେନ୍ତା କାମ ଧନ୍ଦା ଭଲ କରୁଛନ୍ ତ नहीं ଇଲେକ୍ସନ କେନ୍ତା ଚାଲିଛି चाहिए ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁଛନ୍ କେନ୍ ହିସାବରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଅଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାମୁ ତାଙ୍କର ଦେଖମା ଆଉ କାହାକେ କେନ୍ତା ଭୋଟ ଦେଲେ କେନ୍ତା ପଚରାମା ଆଉ ତା କିଏ ଜିତବା ଦାଦା ତମକେ ଘରକେ କିଏ ନେଇ ଯାଇଥିଲା କି ଚାଲତେ ନେଇଛ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ତ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଅପାରୁ ଲୋକଟେ ଆସିଛନ୍ ଭୋଟ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଜିତବାର୍ 100% କହୁଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାଆ ବି ଅଛନ୍ किए जितवा मौसी शंकर सिर जितवा जहाँ भी आमर दीपाली दास जितवा वाले समस्त आशा भरसा देखुन आज्ञा मैंने आउ अच्छन आज्ञा केन्ता अच्छन आज्ञा भल अच्छन इटा आमर जेनाकि पुलिस स्टाफ अच्छन आम लड़ाती मैंने ड्यूटी करूले नहीं किए जितवा किए जितवा माने वो तो कॉन्टेक्स्ट चली पारे हाँ नचेत कॉन्टेक्स्ट नहीं भी पारे जहाँ भी हो आप मतामत इटा नहीं के माहौल केंदा चली के जितवा लखन लागु माहौल तो बहुत चली छे भल चली तो चलो ना क्या आउ केते लोग के पचरामा समस्तकर आगे माने ड्यूटी भी करू छन आगे केते लोग ड्यूटी आसले ना आगे 8 तारीख रो आगे माने फुल ड्यूटी पूरा कड़ा कड़ी हिसाब रे ड्यूटी चली छे आउ जाओ बहुत बढ़िया हिसाब रे चली छे जोगाजोग आउ आगे माने पचरामा हो केंदा माहौल छे आगे सब ठीक हो जाएगा के जितवा लखन लागु छे दीपाली दास आपन घर के जितवा अब आज्ञा के जितवा आज्ञा जे जीते मोर सरकार है जे जीतले भी दीपाली 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 खुशीर खसा खुशीर कथा है दीपाली दीपाली श्योर पक्का आज्ञा 100% कहन चिंता आउ हमर आउ जन आज्ञा हमर ड्यूटी रे बहुत ये हिसाब रे छन देखन बहुत लोग सेल्फी भी नौजन आज्ञा कर संगे आमे परिचय करे देमा हला आज्ञा केते ड्यूटी आसले ना आज्ञा सकाल 6 बजे खाना पीना नाश्ता कले न कि नहीं कले न तो बहुत बढ़िया आमर देश लगे आमर इंडिया लगे आमर ओडिशा लगे आगे मैंने पूरा 6 बजे सकाल ड्यूटी आसिक करूछन सेति लागि बहुत बड़ खुशी अनुभव करछु जेंटा कि झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट रे पूरा माहौल गरम अच्छे सब छक रे पुलिस चेकिंग चली छे फोर व्हीलर आसी न देबार माने सब चेकिंग करी छाडुछन इने नवदास जेते काम करी छे नहीं आगे हां बुझले कि नहीं आगे इनो जहा काम सब नवदास ही करी छे जेते काम जे सब नवदास ही करी छे सेते लागि तांगर जी के जनता ले बाध्य ही है वोट दमुआ जीतामु इने देखो क्लब घर प्रत्येक पड़ारे क्लब घर है प्रत्येक पड़ारे क्लब घर आगे काम रोड रास्ता पिचू रोड बनपुड़ा है बुझले कि नहीं सब काम नवदास ही करी छम मंडप फंडप सब नवदास ही करी छम रास्ता घाट नु ने करी मंडप नु कल्याण मंडप नु टोटल काम समस्त करी छन खाली पानी का असुविधा होचे अच्छा पानी असुविधा होचे पानी असुविधा होचे आगे बाहरी करन सिने आगे कागे तो दीपाली आज्ञा रुको हम पॉइंट फिर दीपाली दास करो अच्छा अपन काना चाहबे आज्ञा जनता कि हमर हिराकुद जेम रु अलगा अलगा फैक्ट्री 24 घंटा माने 365 दिन पानी नौजन और अपन जमीन के पानी नेबर से बाबत रे कहूं सुनो तो सेटा से ओमेगा प्रोजेक्ट আছে সেটা তা মানে 50% সেটা 100% काम हे वाला न 100% करबार लागि सेटा मंत्री के कहितनु हमें अच्छा बुझले कि मंत्री पूरा प्रतिश्रुति देइछन कायना मंत्री पुजारी हां पुजारी को प्रतिश्रुति देइछन जे हमें सेटा के डबल कर दूं पूरा हां सेटा के सफिशिएंट पानी देबे हां सफिशिएंट देबे चलो ना क्या आउ केते जन के मतामत नेमा आउ दा वोट देलो न कहां लाजी ना दमार जे कहि दो कहां लाजी ना वोट ना दमार जी का दुखी हो हां एती काना छे देबो तो भीड़ अछन अच्छा हां नहीं दिया बोलो बोले ठीक दुख लागला ना भल के अलगा कना दरकार बोले भी केदा थिबे कोई को लगमा ना हमें फिर कना दरकार के आधार कार्ड टा नहीं मिलवा रे नहीं
তোমার আধার কার্ড ভোটার কার্ড হলে হবা জি ଆଉ ମାଝି ଡେବେ ନି ମିଲବାର ଏ ବାବା କାଇଁ ବାବା ସତ କହିଲେ ହେବା কাଣା নাই মিলবার আজ্ঞা যদি আপনার দ্বারা হবা ମାଝି ଡେ ନି ମିଲବାର আচ্ছা ইনস্টলমেন্ট রে নেবে কি নেট ক্যাশ নেবে ପୁରା ନେଟ୍ কাଣା দরকার আপন যদি ইলেকশন ভোট দেবে ମାଝି ଡେ হ্যাঁ আচ্ছা ମାଝି ଡେ ଦରକାର মাঝি দরকার বলে না এটা তো আমি নাই খুঁজি পারো ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଜଣ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେମା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସ୍ୱାଗତ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ପହିଲା କରି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ 2 ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ନା G24 ସମ୍ବଲପୁରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭୁବନାପାଲି ତରଫରୁ ମୋ ନାଁ ବରାମ ପାଣ୍ଡେ ଚୋଳାମାଲ 155 ମତାମତ ଟିକେ ଦଉନ୍ ମତାମତ କାଁ ବୋଲି ଦେବାର ପର ଆଜ୍ଞା ଇଲେକ୍ସନ କେନ୍ତା ଚାଲିଛି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି କି କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି କିଏ ଜିତବା ବଦରେ ଦେଖ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଲେକ୍ସନ ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମାନେ ସମାଧାନରେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭୋଟଟା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଭିତର ଭୋଟଟା କିଛି ତ କହି ନି ପାରୁ କେହି ବି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ବାଗିରେ କହି ନି ପାରେ ନାଇଁ କହିପାରନ୍ ବାକି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମର ଜୟ ହେବା ଯିଏ ବି ଜିତବା ଧର୍ମର ଜୟ ହେବା ବାପର କି ହେବା ଚାଲୁନ୍ ଆଗକେ ଆଉ କେତେ ଜଣକେ ପଚରାମା ବହୁତ ବଢିଆ ହିସାବରେ ମତାମତ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ସେନୁ ଆଉ କେତେ ଲୋକେ ଜମା ମତାମତ ପଚରାମା ମାଉସୀ ଭୋଟ ଦେଲ ନା ଆଚ୍ଛା କିଏ ଜିତବା ଲେଖେନ୍ ଲାଗୁଛେ ମାଉସୀ ଆଚ୍ଛା ଦେଲ ତ ଯାକେ ଦେଲ ଖୁସି ଲାଗଲା କିଏ ଜିତବା କହି ନାଇଁ ବରଂ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ଠିକ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ ଚାଲୁନ୍ ଚାଲୁନ୍ ଭିତର ପଇସା ଟିକେ ଦେଖମା କିଏ ତ ଜବରଦସ୍ତି ରେଟ୍ ଲେଖେନ୍ ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ରେ ପୁରା ଚାଲିଛେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଯେନ୍ ହିସାବରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହିସାବରେ ଚାଲିଛେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଭୋଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛେ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖେ ସୁଖେ ବସେଇକି ଚୌକିରେ ଭୋଟ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବର୍ଷା ଚାଲିଛେ ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛେ ସବେ ଆଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବେ ଆସିକରି ଭୋଟ ଦେଇ ଦେଇକରି ନିଜର ଯାଉଛନ୍ ଆଉ ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗଲା କି ହିସାବରେ ଆମେ ଏତେ ଭିତରକେ କଭରେଜ କରି ଆସିଛୁ ପହିଲା ଥର ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିଲାଗି ଏନୁ ଆଗକେ ଆଉ ଦେଖାମା ଚାଲୁନ୍ ସୁଡ଼ାମଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇଟା ତ ଗୁଟେ ଦେଖେଇଛୁ ଆଉ ଆଗକେ ଯେନ୍ଟା ପାଇମୁ ସେଟା ଦେଖାମୁ ଆଗକେ ଚାଲିରୁନ୍ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚଲେଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଟିକେ କାଣା କହିବେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛେ ଆଉ ବହୁତ ହିସାବରେ ଭଲ ହିସାବରେ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପୁରା ମାହୋଲ ଗରମ ପୁରା ଗରମ ଚାଲିଛି ପୁରା ଗରମ ପୁରା ଗରମ ଆଶାଟେ ଆପଣ ଟୁକନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଠିକ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ ବି আর ଯେନ୍ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲୁନ୍ ଆଗକେ ଦେଖାମା ଆଗକେ